Revelation chapter 21 and read verse 3. வெளிப்படுத்தல் 21ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்துக்கு நாம் திரும்புவோம். ప్రకటనలు 21వ అధ్యాయము 3వ వాక్యం మనకి అనేక గ్రంథమును తిరిపేదము. மேலும் பரலோகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெரும் சத்தத்தை கேட்டேன். அது இதோ மனுஷர்களிடத்திலே தேவனுடைய வாசஸ்தலம் இருக்கிறது. அவர்களிடத்திலே அவர் வாசமாயிருப்பார். அவர்களும் அவருடைய ஜனங்களாயிருப்பார்கள். தேவன் தாமே அவர்களோடே கூட இருந்து அவர்களுடைய தேவனாயிருப்பார். If you look at Israel, Israel is a very small country. நாம் இஸ்ரவேல் தேசத்தை பார்க்கும்போது அந்த இஸ்ரவேல் தேசமானது மிகவும் சிறிய தேசமா இருக்கிறது. మనం ఇశ్రాయేలు దేశమును చూసినట్లయితే ఆ యొక్క దేశము మిక్కిలి చిన్నదిగా ఉన్నది. இஸ்ரவேலுடைய ஏரியாவை பார்த்தால் தமிழ்நாட்டினுடைய ஏரியாவின் பாதி கூட வராது. அவ்வளவு ஒரு சின்ன தேசம். When we consider the area of the land of Israel, it is smaller than the land area of Tamil Nadu. ఇశ్రాయేలు యొక్క దేశం యొక్క విస్తీర్ణత చూసినట్లయితే తమిళనాడులో సగము కూడా రాదు, అంత చిన్నదై ఉన్నది. இந்தியா ஒரு தேசம். India is a country. ఇండియా ఒక దేశము. அதில் தமிழ்நாடு என்று சொல்வது ஒரு மாநிலம். Tamil Nadu is a state. దానిలో తమిళనాడుని చెప్పునది ఒక రాష్ట్రము. அதில் பாதிதான் இஸ்ரவேல் தேசத்தினுடைய ஏரியா. And half of it is the area of the country of Israel. దానిలో సగమే ఇశ్రాయేలు యొక్క దేశం యొక్క విస్తీర్ణము. அவ்வளவு சிறிய ஒரு நாடு. It is such a smallest country. అంత ఒక చిన్న దేశము. இன்றைக்கு இந்தியாவே தெரியாத இந்தியா என்கிறதான அந்த தேசத்துடைய பேரை கேட்காத ஜனங்கள் எத்தனை பேர் உலகத்தில் இருப்பார்கள். ஆனால் இஸ்ரவேல் என்கிறதான பேரை கேட்காத யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. There are so many people on this earth who are not aware of the name of India or the country India, but there is none who is not aware of the nation Israel. ఇప్పుడు ఇండియాను గురించినటువంటి పేరు తెలియని వారు అనేక మంది ఉందరు. అయితే ఇశ్రాయేలు దేశం యొక్క పేరు తెలియని వారు ఎవరునూ ఉండరు. நான் இங்கே எருசலேமினுடைய ஒரு படத்தை வைத்திருக்கிறேன். Here I have the picture of the land of Jerusalem. నేను ఇక్కడ యెరూషలేము అనే ఒక బొమ్మను ఉంచున్నాను. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த முழு எருசலேம் ஒரு முழு பட்டணத்தினுடைய போட்டோ இந்த படத்தினுடைய பாதி கூட வரல. அவ்வளவு சின்ன ஒரு இடம். இவ்வளவுதான் எருசலேம், முழு எருசலேம். City of Jerusalem is such a smallest thing that the whole picture is not being occupied. యెరూషలేము అంతను కూడా ఒక పటములో సగము కూడా రాదు, అంత చిన్నది యెరూషలేము అయినది. It forms less than half of the whole photograph. அப்போ அவ்வளவு சிறிய ஒரு நாடு எருசலேம். ஆனால் எருசலேம் என்கிறதான பேர் இந்த நாட்களில் பேப்பரில் ஏதாவது ஒரு பேப்பரில் வராத ஒரு வாரமே கிடையாது. Jerusalem is such a smallest country, but it is There is no week in which the word Jerusalem does not come in some paper or the other. ఇంత చిన్న ఇశ్రాయేలు దేశమైనది ఏదో ఒక పేపర్లో ఏదో ఒక వారం రాకుండా ఉండనే ఉండదు. தேவன் ஒருவரே என்று சொல்லக்கூடியதான 3 மதங்கள், முக்கியமான மதங்கள் உண்டு. அந்த 3 மதங்களுக்கும் எருசலேம் ஒரு முக்கியமான இடம். There are 3 important religions which say that Jesus is the Lord and not Jesus is Lord, that say there is only one God, monotheistic religions. They say that there is only one God, and Jerusalem is an important place for all these 3 religions. దేవుడు ఒక్కడే అని చెప్పి 3 మతముల వారు ఉన్నారు. వీరందరూ కూడా ఈ యొక్క యెరూషలేము మీద ఉన్నారు. ஒன்று கிறிஸ்தவ மார்க்கம். One is Christianity. ఒకటి క్రైస్తవ మతము. இயேசு அந்த இடத்தில் மரித்தபடியால் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எருசலேம் என்று சொன்னால் ஒரு முக்கியமான இடம். Because Jesus died in that place, Jerusalem is an important place for the Christians. క్రీస్తు అక్కడ మరణించినందువలన క్రైస్తవులకు అందరికీ కూడా అది ముఖ్యమైనటువంటి స్థలమే. இரண்டாவது யூத மார்க்கம். Secondly, for the Jews. రెండవదిగా యూదుల మతమే. இன்றைக்கு யூதர்கள் என்று சொல்லுகிறோமே, அவர்களும் இந்த வேதத்தை தான், பழைய ஏற்பாட்டின் வேதத்தை தான் வைத்து அவர்கள் யெகோவா தேவனை தொழுது கொள்கிறார்கள். ஆனால் அது கிறிஸ்தவ மார்க்கம் அல்ல, அதனுடைய பேர் ஜுடாயிசம். They are called as Jews. They have the Old Testament as their book. They read it with it, and that is called as Judaism. యూదుల అయిన వారు ఇప్పుడు కూడా ఒక పాత నిబంధన గ్రంథమును పెట్టి వారు ఆరాధించుచున్నారు. అందువలన వారు క్రైస్తవులు కాదు, వారు యూదులు, యూద మతలు. அவர்களுக்கு எருசலேம் என்று சொன்னால் மிகவும் முக்கியமான இடம். இன்றைக்கும் ஐநா சபை இஸ்ரவேலுக்கு தலைநகரம் டெல் அவீவ் என்று சொன்னாலும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அதை ஒத்துக்கொள்ளாமல் எங்களுக்கு தலைநகரம் எருசலேம் தான் என்று இன்றைக்கும் அவர்கள் வாதாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். Even today Jerusalem is an important place for the Jews. They do not accept this
Ayana Sabha, and United Nations. They do not accept the United Nation, but even today they give importance to this Jerusalem. అయితే ఇప్పుడు కూడా యూదులు అది ముఖ్యమైనటువంటి స్థలముగా ఎంచుకొనుచున్నారు. అయినా సంఘములో కూడా వారు ఇది నాకు ముఖ్యమైనదని చెప్పుచున్నారు. மூன்றாவது மதம் முஸ்லிம்ஸ், முகமதிய மதம். A third religion is the Muslims. మూడవ యొక్క మతమైనది మహమ్మదీయులు. எருசலேமில் ஒரு மசூதியை கட்டி இருக்கிறார்கள். They have built a mosque. యెరూషలేములో ఒక మసూది కట్టి ఉన్నారు. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவாலயம் இருந்ததான அதே இடத்தில் இப்பொழுது உலகத்திலே மூன்றாவது முக்கியமான மசூதி அங்கே கட்டப்பட்டிருக்கிறது. In the place where the children of Israel had the temple, the mosque is being built there. యెరూషలేములో దేవాలయం ఉన్నటువంటి స్థలములో లోకములోనే మూడవ స్థానములో ఉన్నటువంటి మసూది అక్కడ కట్టబడి ఉన్నది. முதலாவது முக்கியமான இடம் மக்கா, இரண்டாவது மதீனா, மூன்றாவது இந்த எருசலேம் அவர்களுக்கு முக்கியமான இடம். ஏனென்றால் அங்க உமர் மஸ்ஜித் என்கிறதான ஒரு மசூதி அங்க கட்டப்பட்டிருக்கிறது. First important place is Mecca, and second is Medina, and the third is Jerusalem, because an important mosque is being built there. మొదటి మక్కా ఉన్నది, తర్వాత మదీనా, తర్వాత యెరూషలేం అని చెప్పున్నది. అక్కడ ముఖ్యంగా ఆ యొక్క మసీదు కట్టబడి ఉన్నది. ஆகையால் இந்த சிறிய பட்டணம், Therefore that is a small city. అందువలన చిన్న పట్టణమే. என்னுடைய கணிப்பின்படி இந்த எருசலேம் என்று சொல்லப்படுகிற பட்டணம் நம்முடைய தாம்பரத்தை விட கொஞ்சம் பெரிதா இருக்கும், அவ்வளவுதான். According to my assumption, the city called Jerusalem is little bit bigger than the Tambaram. యెరూషలేం పట్టణం అని చెప్పున్నది మన యొక్క తాంబరం కంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువగా ఉండని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. ஆனால் கோடி 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 கணக்கான ஜனங்களுக்கு அது மிகவும் முக்கியமான ஒரு இடம். But that is an important place for crores and crores of people. అయితే కోట్ల లెక్కలో ఉన్నటువంటి జనులందరికీ కూడా అది ముఖ్యమైనటువంటి స్థానమే. இந்த வசனத்தில் புதிய எருசலேம் என்று வாசித்தோமே. Here we read in this verse New Jerusalem. ఈ యొక్క స్థలములో నూతన యెరూషలేం అని చదివినాము. அப்படி என்றால் பழைய எருசலேம் ஒன்று உண்டு என்று அர்த்தமாகும். If it is so, we mean that there was an old Jerusalem. ఆ విధముగా చెప్పినట్లయితే పాత యెరూషలేం అని ఒకటి ఉన్నది. அந்த பழைய எருசலேமை பற்றி தான் இதுவரைக்கும் நாம் இப்பொழுது படத்தில் பார்த்து நாம் பேசிக்கொண்டிருந்தோம். Until then we were speaking about and seeing in the picture of the old Jerusalem. ఈ యొక్క పాత యెరూషలేమును గురించి ఇంతవరకు కూడా మనం పటములో చూసి మాట్లాడుకొనుచున్నాము. இந்த எருசலேம் இந்த பட்டணத்தினுடைய ஆரம்பத்தை பற்றி சில காரியங்களை நாம் அறிய வேண்டும். We have to know about the beginning of the city. ఈ యొక్క యెరూషలేము పట్టణం యొక్క ఆరంభం గురించి మనం కొంచెం చూడవలెను. இந்த எருசலேம் முதலாவது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் உள்ளே பிரவேசித்து அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு முன்பாக எபூசியர் என்கிறதான ஒரு கூட்டத்தாரால் கூட்டத்தார் அங்கே குடியிருந்தார்கள். Before the children of Israelites could enter into and take hold of the city of Jerusalem, a group of people called Jebusites were dwelling there. ఇశ్రాయేలు ఆ యొక్క యెరూషలేము పట్టణమునకు వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకొనుటకు ముందుగా దానిలో యెబూసీయులు నివసించుచున్నారు. ஆனால் இந்த தேசத்தை, இந்த இடத்தை கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்தார். அவர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வனாந்திர யாத்திரையில் அவர்கள் போய் பல வருடங்களுக்கு பின்பு அவர்கள் அந்த இடத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் அதை அவர்களுக்கு முன்பதாகவே ஆயத்தப்படுத்தி வைத்தார். God has prepared this place for the children of Israel after the children of Israel have left the land of Egypt and passed over the wilderness. God has prepared that they might inherit this land of Jerusalem for themselves. ఈ యొక్క స్థలమును ఇశ్రాయేలు నిమిత్తమై ఆయన నియమించున్నాడు. ఇశ్రాయేలు జనులు ఐగుప్తులో నుంచి విడుదల పొంది అరణ్య మార్గము గుండా వెళ్ళి తర్వాత దానిని స్వతంత్రించుకోవాలని చెప్పి ముందుగానే ఆయన నియమించి సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు. இந்த இஸ்ரவேல் என்கிறதான நாட்டினுடைய பழைய பெயர்தான் கானான். The old name for the land of Israel is Canaan. ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు దేశం యొక్క పాత పేరే కనాను. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த கானான் தேசத்தையும் குறிப்பாக எருசலேமை சுதந்திரித்துக் கொள்ள போகும்போது அவர்கள் அந்த தேசத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் போது சில நாட்களில் அவர்கள் அந்த தேசத்தை கெடுத்து விட்டார்கள். When the children of Israel were about to inherit the city of Jerusalem or the land of Canaan, before few days they could inherit it, they have defiled the land. ఈ యొక్క కనాను దేశములో వెళ్ళి ఆ యొక్క కనానులో యెరూషలేమును పట్టుకొనుటకు కొంతకాలం ముందుగా ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఆ యొక్క పట్టణమును పాడు చేసినారు.
ஏதேன் தோட்டத்தை ஆதாம் ஏவாளுக்காக கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்தினது போல வரப்போகிற இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் கானான் தேசத்தை ஆயத்தப்படுத்தினார். As the Lord has prepared the garden of Eden for Adam and Eve, even so God has prepared the land of Canaan for the children of Israel. ఏదెను తోటను హవ్వ ఆదాముల నిమిత్తమై ఆయన సిద్ధపరిచిన విధముగానే ఇశ్రాయేలు జనుల నిమిత్తమై కనాను దేశమును ప్రభువు సిద్ధపరిచినాడు. ஆனால் அவர்கள் செய்த காரியத்தை பாருங்கள். But look at the thing that they have done. అయితే వారు చేసినటువంటి కార్యమును చూడండి. எரேமியா 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం. Jeremiah chapter 2 and verse 7. இர்மியா 2వ అధ్యాయం 7వ వాక్యము. செழிப்பான தேசத்தின் கனியையும் நன்மையும் சாப்பிடும்படிக்கு நான் உங்களை அவ்விடத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தேன். ஆனாலும் நீங்கள் அதற்குள் பிரவேசித்த போது என் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தி என் சுதந்திரத்தை அருவருப்பாக்கினீர்கள். இப்போ என் தேசத்தை நீங்கள் தீட்டுப்படுத்தி என் சுதந்திரத்தை நீங்கள் அருவருப்பாக்கினீர்கள். He defiled my land and made my heritage an abomination. నా దేశమును అపవిత్రపరచి నా స్వాస్థ్యము హేయమైనదిగా చేసితిరి. கர்த்தர் அவர்களுக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தப்படுத்தினார். ஆயத்தப்படுத்தின இடத்தை அவர்களோ அதை கெடுத்து விட்டார்கள். God has prepared a place for them, but they have defiled the land prepared by God for them. ప్రభువైతే వారి నిమిత్తమై ఒక స్థలమును సిద్ధపరిచినారు. ఆ యొక్క స్థలములోనికి వెళ్ళిన తర్వాత వారైతే ఆ యొక్క స్థలమును అపవిత్రపరిచినారు. கர்த்தர் அவர்கள் இஸ்ரவேலுக்குள்ளே கானான் தேசத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு முன்பாக சில கண்டிப்பான ஆலோசனைகளை கர்த்தர் அவர்களுக்கு சொன்னார். Before they could enter into the land of Canaan, God gave them certain strict laws. ఇశ్రాయేలు జనులు కనాను దేశములో ప్రవేశించుటకు ముందుగా వారి ఖచ్చితమైనట్టు కొన్ని ఆలోచనలు చెప్పినాడు. நீங்கள் இந்த தேசத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் போது 7 ராஜாக்கள் இருக்கிறார்கள். 7 ஜாதிகளும் 31 ராஜாக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை வெளியே துரத்த வேண்டும். When ye shall enter into the land, ye have to cast out 7 nations and 31 kings. మీరు ఆ యొక్క దేశములోనికి వెళ్ళినప్పుడు దానిలో 7 జనములను 31 రాజులు ఉన్నారు. మీరు వెళ్ళిన తర్వాత వారిని బయటికి ప్రారదోలవలెను. ஏனென்றால் நீங்கள் ஒரு பரிசுத்த ஜாதி, மற்ற ஜனங்களுடைய வழக்கத்தின்படி நீங்கள் செய்யக்கூடாது. அவர்கள் உங்களோடு இருந்தால் அவர்களுடைய வழக்கங்கள் உங்களை தீட்டுப்படுத்தும். நீங்களும் அவர்களைப் போல் மாறிவிடுவீர்கள். அது நடக்காதபடிக்கு நீங்கள் அந்த தேசத்துக்குள் போகும்போது அவர்களை வெளியே அனுப்ப வேண்டும். Because you are a holy nation and ye should not observe all their formalities. If ye shall observe it, then ye shall become like that of them. Therefore that ye may not do this, ye have to cast them out. మీరు పరిశుద్ధ జనముగా ఉన్నారు. అందువలన అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క దేశం యొక్క జనులతో పాటి ఆ వారి యొక్క పద్ధతులను మీరు నేర్చుకొనకుండా ఉన్నట్లుగా మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యొక్క దేశ జనులను మీరు ప్రారదోలవలెను. ஒரு தேசத்தாரை மாத்திரம் கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு இடத்தை கொடுத்து ஏற்கனவே முன்னாடி அங்கே குடியிருந்த ஜனங்களை வெளியே துரத்துவது தேவனுடைய சட்டத்தின்படி நியாயமான காரியமா? அவர் பட்சபாதம் உள்ளவரா? God choosing one nation and giving them alone a separate place and chasing the nation that was dwelling already therein, is it just before God to do so? ఒక దేశస్థులు మాత్రము ప్రభు ఆయన ఏర్పరచుకొని వారికి ఒక దేశమునిచ్చి ఆ యొక్క దేశంలో ఉన్న వారిని ప్రాణదోలవలని చెప్పినట్లయితే ఆయన అది న్యాయమైనదా లేకపోతే ఆయన పక్షపాత కలిగిన వాడా? ஒரு தேசத்தினுடைய அக்கிரமம் பெருகி 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 ஒரு நிறைவை, ஒரு பூரணத்தை அடையும் போது கர்த்தர் நியாய தீர்ப்பை அனுப்புவார். இந்த கானான் தேசத்தில் குடியிருக்கிறதான ஜனங்களுடைய அக்கிரமம் பெருகி பெருகி இப்பொழுது ஒரு நிறைவை அடைந்ததுனால கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கொண்டு ஒரு நியாய தீர்ப்பாக அவர்களை துரத்த போகிறார். When the iniquity of the nation shall abound and be going on increasing, then the Lord shall send for the judgment. Even so, as the iniquity of the people of the land of Canaan increased and abounded more and more, the Lord sends the judgment. Likewise, the Lord also chases the land of people of the land of Canaan, and he sends the people of Israel to that place. ఒక దేశం యొక్క దోషము సంపూర్ణమైనప్పుడు దానికి న్యాయ తీర్పు వచ్చును. అదే విధముగానే వీరి యొక్క దోషములు పెరిగి పెరిగి దాన్ని సంపూర్ణమైనప్పుడు ఒక న్యాయ తీర్పుగా వారిని ప్రారదోలుటకై ఇశ్రాయేలు జనులను పంపుచున్నాడు. இதே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய அக்கிரமம் பெருகும்போது இவர்களே ஆண்டவர் துரத்தி விட்டாரே. Even so, when the iniquity of the children of Israel abounded, even the Lord chased them out. ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు యొక్క జనుల యొక్క దోషము సంపూర్ణమగినప్పుడు వారినే ప్రభు ప్రారదోలినాడు. ஆனால் இவர்கள் செய்த தவறு நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் 1వ అధ్యాయం 21వ వచనం. Judges chapter 1 and verse 21. న్యాయాధిపతుల 1వ అధ్యాయం 31వ వాక్యములో వీరు చేసిన తప్పు ఉన్నది. பெஞ்சமின் புத்திரர் எருசலேமிலே குடியிருந்த
எபூசியரையும் துரத்திவிடவில்லை. ஆகையால் எபூசியர் இந்நாள் மட்டும் பெஞ்சமின் புத்திரரோடே கூட எருசலேமில் குடியிருக்கிறார்கள். இங்கே வாசிக்கிறோம், இந்த எருசலேமில் மாத்திரமல்ல, இந்த அதிகாரத்தை வாசித்தால் பென்யமீன் கோத்திரம் அல்ல, எல்லா கோத்திரத்தாரும் அவர்களுடைய இடத்தில் இருக்கிறதான அங்கு குடியிருக்கிற ஜனங்களை துரத்தி விடவில்லை, அவர்கள் இன்னும் அவர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்கிறார்கள் என்று இந்த அதிகாரத்தில் வாசிக்கலாம். When we read whole of this chapter, we find that not only the tribe of Benjamin but all the other tribes also, they did not drive up the nation that was in that land, and they dwelt among with them. ఈ యొక్క అధ్యాయమును మనం చదివినట్లయితే బెన్యామీనీయులు మాత్రమే కాదు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి జనులు తోలలేదని చెప్పి మనం ఈ అధ్యాయములో చదవగలమే. ஆகையால் கர்த்தர் அவர்களுக்கு சொன்ன காரியம், Therefore the thing that was spoken by the Lord, అందువలన యెహోవా వారికి చెప్పినటువంటి కార్యము 2ஆம் அதிகாரம், அதே புஸ்தகம் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். Judges chapter 2 and verse 3. న్యాయాధిపతులు 2వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము. ஆகையால் நான் அவர்களை உங்கள் முகத்திற்கு முன்பாக துரத்துவதில்லை என்றேன், அவர்கள் உங்களை நெருக்குவார்கள், அவர்களுடைய தேவர்கள் உங்களுக்கு கண்ணியாவார்கள் என்றார். அவர்கள் உங்களை நெருக்குவார்கள், ஆங்கிலத்தில் அவர்கள் உங்களுடைய விலாவில் முற்களை போல் இருப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Word of God says that they shall be as thorns in your sides. వారు మిమ్మల్ని బాధించెదరు అని ఉన్నది. అయితే ఆంగ్లంలో చూసినట్లయితే మీ ప్రక్కలకు శూలముగా నుందురు అని చెప్పబడి ఉన్నది. நீங்கள் அவர்களை துரத்தாதபடினால் அவர்களுடைய தேவர்கள் உங்களுக்கு கண்ணியாய் மாறும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Because ye have not driven them out, their God shall be a snare unto you. మీ ఎదుటి నుండి వారిని వెళ్ళగొట్టినందువలన వారి యొక్క దేవతలు మీకు ఉరిగా ఉందరని చెప్పి ఉన్నాడు. கர்த்தர் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டபடி அவர்கள் செய்திருக்க வேண்டும், செய்யாததினால் அவர்கள் பாலும் தேனும் ஓடுகிறதான அந்த தேசத்திற்குள் வந்து அந்த தேசமே அவர்களுக்கு பிரச்சனைகளை வரவழைக்கக்கூடியதான தேசமாக மாறிவிட்டது. They should have done according to the commandment of the Lord. They have entered into the land of Canaan flowing with milk and honey, but that same land have become a problematic land for them. యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన విధముగా వారు చేసుండవలెను, ఆ విధముగా చేయనందువలన వారు పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలోనికి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క దేశమే వారికి సమస్యలు వచ్చినటువంటి దేశమై ఉన్నది. அவர்களை திருத்த, அவர்களை உணர்த்த, அவர்களை கர்த்தரின் பாதைக்கு மறுபடியுமாய் கொண்டு வர, தீட்டுப்பட்ட தேசம் மறுபடியுமாய் சுத்திகரிப்படைய கர்த்தர் எத்தனையோ ஜனங்களை அனுப்பினார், நியாயாதிபதிகளை அனுப்பினார், ராஜாக்களை அனுப்பினார், ஆசாரியர்களை எழுப்பினார், தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்பினார். ஆனால் அவர்கள் ஒருவருடைய வார்த்தைக்கும் கேட்காமல் தீட்டுகளை அவர்கள் பெருக்கிக் கொண்டே இருந்தார்கள். In order to correct themselves, turn themselves toward God, in order to understand their ways, God sent so many prophets and churches and so many other people, but they did not turn towards the Lord, but they continued in their wickedness. వారిని దిద్దుబాటు చేయుట కొరకే, వారిని చక్కపరచుట కొరకే ఆయన ఎన్నో విధముగా చెప్పినారు. తరువాత న్యాయాధిపతులను, రాజులను, ప్రవక్తలను పంపించినారు. అయినప్పటికీ కూడా వారైతే వారి యొక్క మాటని విననొలక వారు అపవిత్రపరచుకొనినే ఉన్నారు. அவர்கள் திருந்த வேண்டும் என்கிறதான சிந்தை இல்லாமல் போய்விட்டார்கள். அவர்கள் எந்த தேசத்தாரை அவர்கள் கூட விட்டு வைத்தார்களோ அந்த தேசத்தாருடைய வழிபாடுகள் வழக்கங்கள் இவர்களை இழுத்தது, அதன்படியே செய்ய அவர்களும் ஆரம்பித்தார்கள். They did not decide to correct themselves. The nation which dwelt among them, they also decided to perform all their rituals, their formalities, and they also followed after them. వారైతే తిరగవలని చెప్పి ఆలోచింపలేదు. ఏ యొక్క దేశమునైతే విడిచిపెట్టి ఉన్నారో వారి యొక్క క్రమ ప్రకారముగానే, వారి యొక్క పద్ధతుల ప్రకారమానే, వారి యొక్క ఆరాధన ప్రకారముగానే వీరు చేసి ఉన్నారు. ஆண்டவர் அவர்களை சிட்சிக்கும் போது அவர்கள் கொஞ்சம் திரும்பினார்கள். அந்த சிட்சை எடுக்கப்படும் போது மறுபடியுமாக பழைய நிலவரத்துக்கு போய்விட்டார்கள். When the Lord chastised them, they turned from their ways, but when the Lord set right everything, again they returned to their own ways. యెహోవా వారిని శిక్షించినప్పుడు కొంచెముగా తిరిగి ఉన్నారు. ఆ యొక్క శిక్షణ వారి యొద్ద నుంచి తీసివేసిన తర్వాత మరలా పాత మార్గమునకే వెళ్ళి ఉన్నారు. பல நூற்றாண்டுகளும் கர்த்தர் ஜனங்களை அனுப்பினார்கள், தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்பினார்கள், ராஜாக்களை அனுப்பினார். அவர்களை சிறைப்படுத்தி வேறு தேசத்துக்கும் அவர்களை கொண்டு போய் பார்த்தார். ஆனால் அவர்கள் மாறவில்லை. For centuries together the Lord sent so many prophets, priests and churches and kings, and they were even taken as captives to various countries, but they did not set themselves right. వారు తిరుగు నిమిత్తమై వారు
కొన్ని న్యాయాధిపతులను రాజులను ప్రవక్తలను పంపించినారు అయినప్పటికీ కూడా వారు తిరగలేదు ఇంకను కూడా వారిని చెరపట్టబడి వేరే దేశములకు తీసుకుని వెళ్ళినప్పటికీ కూడా వారు తిరగకుండా ఉన్నారు மனுஷரை அனுப்பி ஒன்றும் நடக்காது என்று சொல்லி இயேசு சொன்னார் நானே போகிறேன் என்று அவர் இறங்கி வந்தார் Thinking that there is no use of sending any man, Jesus said that he himself shall come. మనుషులను పంపించి ఏమీను జరగనందువలన యేసు చెప్పినాడు వారి నిమిత్తమై నేనే వెళ్ళేదను அவர்கள் எந்த தேவனை தொழுது கொண்டார்களோ அந்த தேவனே மனுஷ ரூபனாய் நான் தான் உங்களுடைய தேவன் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்ல வந்தார் அவரையே பிடித்து அவர்கள் சிலுவையில் அறைந்து விட்டார்கள் The very God whom they worship, he came in the likeness of men and he said that I love you, but taking hold of him they crucified him. వారు ఎవరినైతే ఆరాధించున్నారో అదే దేవుడి మనుష్య రూపముగా వచ్చి నేనే మీ యొక్క దేవుడిని అని చెప్పి ఆయన చెప్పునప్పుడు ఆయన పట్టుకుని వారు సిలువ వేసినారు எந்த தீர்க்கதரிசிகள் தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர்களாக அவர்களிடத்தில் சென்று ஜனமே நீங்கள் கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள் உங்களுடைய விக்கிரக ஆராதனை விட்டு வாங்கள் என்று அவர்கள் கூப்பிட்ட போது அந்த ஜனங்கள் அந்த தீர்க்கதரிசிகளை கல்லெறிந்தார்கள் அவர்களை சிறையில் அடைத்து வைத்தார்கள் அவர்களை வெட்டி போட்டார்கள் அவர்களை கொலை செய்தார்கள் The same prophets who came to the people and said that oh people return to the Lord and return from all your old ways and turn towards the Lord, they did take hold of the same prophets and they did put them into the prison, they did slay them and they did kill them and they oppressed them. దేవుని మూలముగా పంపిబడినటువంటి ప్రవక్తలు వచ్చి జనమా మీరు దేవుని వైపు తిరుగుడి అని చెప్పి వారు చెప్పినారు అయితే వారి యొక్క మాటల్ని విననొలక వారిని పట్టుకొని రాళ్ళు రువినారు కొట్టినారు చంపినారు தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அவர்களை போய் கண்டித்து உங்களுக்கு ஐயோ நீங்கள் சிறைப்பட்டு போவீர்கள் என்று அவர்களை கண்டித்து உணர்த்தும் போது அவர்கள் உணர்த்தப்பட்டவர்களாக திருந்தாமல் ஏசாயாவுக்கு விரோதமாக கோபம் கொண்டு அவர் ஏசாயாவை 2 மரத்துக்குள்ளே போட்டு அந்த மரத்தை 2ஆக வெட்டி வாளினால் வெட்டி ஏசாயாவையும் 2ஆக வெட்டி விட்டார்கள் When Isaiah the prophet, when he was sent by the Lord, and when he said to the people saying that, woe unto you, and ye shall be taken as captives, they took hold of Isaiah the prophet, and also took 2 logs, and they also divided that log, and even they divided Isaiah the prophet. యేషయా దేవుని వలన పంపబడిన వాడై వెళ్ళి వారికి గ్రహింపు కలుగు చేయనట్లుగా వారిని గద్దించి తిరుగుడని చెప్పినప్పుడు ఆయన యొక్క మాట విని తిరుగుకున్నట్లుగా వారు యేసయ్యను పట్టుకొని 2 మ్రానుల మధ్యన కట్టివేసి ఆ యొక్క మానుని 2గా నరికిన విధముగానే ఆయన కూడా 2గా చీల్చినారు நியாயப்பிரமாணத்தை நன்றாக மனப்பாடமாக அறிந்ததான பிரதான ஆசாரியர்கள் பரிசேயர் வேதபாரகர் இயேசுவை கண்டபோது இதுதான் எங்களுடைய நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதப்பட்டதான தேவன் என்று அவர்கள் பகுத்தறியாமல் இவர் சத்ரு என்று சொல்லி அவரை கொலையே செய்து விட்டார்கள் Pharisees and the scribes and Sadducees who have known well about the law, when they saw Jesus they did not accept him, but they said that they are his enemy and they also slew him. ధర్మశాస్త్రమును బాగుగా చదివి దాన్ని నేర్చుకున్నటువంటి ఈ యొక్క పరిసయ్యులను శాస్త్రుని ప్రధాన యాజకులను కూడా ఈయన వచ్చి నేనే దేవుడని చెప్పినప్పుడు దాన్ని గ్రహింపకున్నట్లుగా ఆయన పట్టుకొని ఉన్నారు ஆனால் இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு முன்பாக எருசலேமை நோக்கி அவர் ஒரு காரியத்தை புலம்பினார் But before Jesus was crucified on the cross of Calvary, he lamented over Jerusalem. యేసుని సిలువ వేయబడుటకు ముందుగా యెరూషలేమును చూసి యేసు ఈ విధముగా చెప్పినారు மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனம் Matthew chapter 23 and verse 37. மத்தேயு 23వ అధ్యాయము 37వ వాక్యము எருசலேமே எருசலேமே தீர்க்கதரிசிகளை கொலை செய்து உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்களை கல்லெறிகிறவரே கோழி தன் குஞ்சுகளை தன் சிறகுகளின் கீழே கூட்டி சேர்த்துக் கொள்ளும் வண்ணமாக நான் எத்தனை தரமோ உன் பிள்ளைகளை கூட்டி சேர்த்துக் கொள்ள மனதாயிருந்தேன் உங்களுக்கோ மனதில்லாமல் போயிற்று இங்க பாருங்கள் எவ்வளவு பரிதாபமான வார்த்தைகள் See what wretched words. ఇక్కడ చూడండి ఎంత కష్టమైనటువంటి మాటలై ఉన్నవి எருசலேமே நீங்கள் நான் அனுப்பின தீர்க்கதரிசிகளை கல்லெறிந்து நீங்கள் கொலை செய்தீர்கள் நானோ நீங்கள் திருந்த வேண்டும் என்று சொல்லி மறுபடியுமாக எத்தனையோ முறை
கோழி தன் குஞ்சுகளை செட்டையின் அடியில் மறைத்து வைக்கிறது போல உங்களை என்னண்டை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் முயற்சி செய்தேன். எத்தனையோ முயற்சி செய்தேன். நான் மனதாயிருந்தேன், உங்களுக்கோ மனதில்லாமல் இருந்தது. Jerusalem that killeth the prophets and stonest them which are sent unto thee, how often trying to gather you unto myself, thy children together, even as a hen gathereth her chickens, so many times I tried, but yet he departed from me. యెరూషలేమా ప్రవక్తలను చంపొచ్చు, మీ వద్దకు పంపబడిన వాడిని రాళ్లతో కొట్టుచు ఉండుదానా? కోడి తన పిల్లలను రెక్కల క్రింద ఏలాగ చేర్చుకొను, అలాగే నేను నీ పిల్లలను ఎన్నో మార్లు చేర్చుకొనవలని చెప్పి ఉంటిని. కానీ మీరైతే నేను ఆ విధముగా మనసు కలిగి ఉన్నా అని మీరు వల్లకపోతిరి. அவர்களுக்கு கடைசி தருணம் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் எருசலேம் மாறவில்லை, திருந்தவில்லை, தேவனை தேவனாக அறியவில்லை. அவரை எடுத்து சிலுவையில் அறைந்து விட்டார்கள். Last chance was given to them, but they did not have mind to turn towards God, neither did they repent, but they took him and crucified him on the cross of Calvary. వారికి ఆఖరి సమయము ఇవ్వబడి ఉన్నది. ఆ యొక్క గడియలో కూడా వారు మారు మనసు పొందలేదు, చిరగలేదు. అయితే యేసుని తీసుకుని వెళ్లి సిలువ వేసి ఉన్నారు. லூக்கா 21ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம் வாசிங்க. Luke chapter 21 and verse 24. లూకా 21వ అధ్యాయము 24వ వాక్యము. பட்டய கருக்கினாலே விழுவார்கள், சகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும் சிறைப்பட்டு போவார்கள். புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் எருசலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும். எருசலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும். அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles. And what is the meaning of it? యెరూషలేము అన్య జనుల చేత త్రొక్కబడిన దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి? எருசலேமுக்குள்ள வடபகுதியில் மற்ற தேசத்தார் இருப்பார்கள். எருசலேமின் தென் பகுதியில் இருக்கிற அவர்களுடைய சத்துருக்களோடு வடபகுதி உள்ளவர்கள் யுத்தம் செய்ய போகும்போது எருசலேமே ஒரு கார்பெட்டை போல அழுக்கான கால்களை தேய்த்து விட்டு போகிறது போல எருசலேமே புறஜாதியார் மிதிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். எருசலேமுக்கும் அந்த யுத்தத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஆனால் எருசலேமே ஒரு பிரிட்ஜ் போல தாண்டி தாண்டி அடிக்கடி வருவார்கள். One nation was found on the north side of Jerusalem and the other nation was found on the south of Jerusalem, but these two nations they had enmity, and when they went to fight the battle, they trod upon the city of Jerusalem, and they fought the battle. ఇక యెరూషలేము యొక్క ఉత్తర దిక్కునున్న వారు దక్షిణ దిక్కున ఉన్న వారి పైకి యుద్ధమునకు వెళ్ళెదరు. ఆ యొక్క యుద్ధమునకు వెళ్ళినప్పుడు వారు ఆ యొక్క యెరూషలేములో ఉన్న వారిని కాలు యొక్క పట్టవలే వారు చేసేదరు. అదే విధముగా కూడా ఆ యొక్క యెరూషలేముకు ఏ విధముగాను ఈ యొక్క యుద్ధమునకు సంబంధం ఉండదు. అయినప్పటికీ కూడా వీరు యెరూషలేమును వంచన వలె ఉపయోగించెదరు. எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளாக எருசலேம் என்கிறதான அந்த நகரம், இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய நகரம், அந்நியர்களுக்கு சொந்தமாக மாறிவிட்டது. For centuries together Jerusalem, the city which belonged to the children of Israel, it was in the hands of other nation. ఎన్నో శతాబ్దములుగాను ఈ యొక్క యెరూషలేము యొక్క పట్టణము అన్యులకు సొంతముగా మారి ఉన్నది. ஆனால் அவர்களுக்கு மறுபடியுமாக அந்த எருசலேம் எப்படி கிடைத்தது? How did they get back Jerusalem again? మరలా వారికి యెరూషలేము ఏ విధముగా దొరికి ఉన్నది? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற தேசத்தாரால் இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து வெளியே துரத்தப்பட்டு பல இடங்களுக்கு அவர்கள் சிதறுண்டு போய்விட்டார்கள். People of Israel, they were driven from their own nation to various other nation, and they were scattered abroad. చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశస్తుల మూలముగా యెరూషలేము వారందరిని కూడా వెళ్ళగొట్టబడి పలు దేశముల వారు చెదరగొట్టబడి ఉన్నారు. உலகத்தின் பல பாகங்களுக்கு அவர்கள் சென்றார்கள். They went to different parts of the world. లోకములో పలు విధమైనటువంటి భాగమునకు వాళ్ళు వెళ్ళగొట్టబడి ఉన్నారు. இந்தியா வரைக்கும் வந்தார்கள். கேரளாவில் எர்ணாகுளத்தில் ஒரு யூதர்களுடைய தேவாலயம் உண்டு. They came until India, and in Kerala, in a place called Ernakulam, there is a temple for the Jews. India synagogue. There is a synagogue for the Jews. ఇండియా వరకు కూడా వారు వచ్చినారు. ఈ యొక్క కేరళ ఉన్నటువంటి దానిలో కూడా యూదుల యొక్క దేవాలయం ఉన్నది. ஆனால் முதலாம் உலக யுத்தம் நடக்கும்போது அவர்களுக்கு தங்களுடைய சொந்த தேசத்துக்கு திரும்பி வரக்கூடிய அனுமதி கிடைத்தது. But during the first world war, they got permission to return to their homeland. మొదటి లోక యుద్ధము జరిగినప్పుడు అప్పుడు వారికి ఆ యొక్క దేశమునకు తిరిగి వచ్చేటకు సమయం దొరికినది. இரண்டாம் உலக யுத்தத்தினுடைய முடிவில் அவர்களுடைய சொந்த தேசம் அவர்களுக்கு சொந்தமாக மாறிவிட்டது. During the end of the second world war, the nation they took hold of their nation. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధములో వారి యొక్క దేశం వారికి సొంతముగా దొరికినది. యేసు సిలుவையில் அறையப்படும்போது அவர் அங்கே தொங்கிக் கொண்டு ஜீவனை விட்டபோது அங்கே சூழ்ந்திருந்த யூதர்கள் சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா?
When Jesus was hanging on the cross and when he was about to lose his life, do you know what the soldiers said? the Jews. Do you know what the Jews said? యేసు అక్కడ సిలువ వేయబడి వ్రేలాడుచూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ యూదులు చెప్పినటువంటి కార్యం ఏమిటో తెలుసా? அவருடைய இரத்த பழி எங்கள் மேலும் எங்கள் பிள்ளைகள் மேலும் வரட்டும். Let his blood fall upon us and upon our children. ఆయన యొక్క రక్తాపరాధము మా మీదను మా యొక్క పిల్లల మీదను రానివ్వము. அவர்கள் சொன்னது என்னదென்று அவர்களுக்கு தெரியாது. They did not know what they spoke. వారు చెప్పినది ఏమిటో వారికి తెలియదు. பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும், இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று அறியாமல் செய்கிறார்கள் என்று இயேசு சொன்னார். Jesus said that, Father, forgive them, for they know not what they do. తండ్రి వీరిని క్షమించుము, వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరని చెప్పినాడు. 1939 ஆண்டிலிருந்து 45 ஆண்டு வரைக்கும் இரண்டாம் உலக மகா யுத்தம் நடந்ததான். அந்த நாட்களில் ஹிட்லரால் 60 லட்சம் யூதர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். From 1939 to 1945, more than 60 lakhs of Jews were killed by Hitler. 1935 సంవత్సరం నుంచి 1945 సంవత్సరం వరకు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం సమయమందు హిట్లర్ మూలముగా 60 లక్షల మంది యూదులను చంపివేయబడి ఉన్నారు. அவருடைய இரத்தப்பழி எங்கள் மேலும் எங்கள் பிள்ளைகள் மேலும் வரட்டும் என்கிற அவர் சொன்னார்களே, ஒருவேளை அதனுடைய விளைவாக இது இருக்குமோ? They said that let his blood come upon us and upon our children, that may be the consequence of it. ఆయన యొక్క రక్తాపరాధము మా మీదను మా పిల్లల మీదను ఉండనివ్వండి అని చెప్పినారు. ఒకవేళ ఆ యొక్క శిక్ష ఉండవచ్చుని. எருசலேம் முழு உலகத்தாரால் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும் என்றதான வசனத்தின்படி இன்றைக்கும் எருசலேம் என்கிறதான நகரம் முழு உலகத்தில் ஒரு பாரமாக மாறிவிட்டது. According to the verse that Jerusalem shall be trodden under by all the nation, even so even today Jerusalem is a burden to whole nation. యెరూషలేము అన్య దేశస్తుల మూలము అన్యుల మధ్య తొక్కివేయబడనని చెప్పిన వాక్య ప్రకారముగానే ఈ యొక్క సర్వ లోకములో కూడా యెరూషలేము ఒక భాగమై ఉన్నది. ஆனால் கர்த்தர் இந்த நாட்களில் ஒரு அதிசயத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். But in these days God is performing a wonder. అయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క దినముల్లో ప్రభు ఒక అద్భుతమును చేయుచున్నాడు. பழைய எருசலேம் ஆண்டவரை கைவிட்டு பாழாக போய்விட்டது. All Jerusalem have forsaken God and it has been made desolate. పాత యెరూషలేము ప్రభువుని విడిచిపెట్టి పాడైపోయినది. அப்படி தேவனை கைவிட்ட ஒரு எருசலேம், தேவனை சிலுவையில் அறைந்ததான அந்த எருசலேம் தேவனை கைவிட்டாலும் தேவன் எருசலேமை கைவிடவில்லை. Jerusalem that has forsaken God and that has crucified the Lord Jesus on the cross, yet the Lord has not forsaken Jerusalem. ఆ విధముగా యెరూషలేము దేవుని విడిచిపెట్టినప్పటికీ కూడా దేవుని సిలువ వేసినప్పటికీ కూడా అయితే ప్రభువు అయితే యెరూషలేమును విడిచిపెట్టలేదు. அதே எருசலேமை சேர்ந்ததான ஒரு சிறு கூட்டத்தை கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்தார். 120 பேர். God has chosen a small group from the same Jerusalem and that is 120. అదే యెరూషలేముకు చెందినటువంటి ఒక చిన్న గుంపు వారిని ప్రభు ఏర్పరిచినాడు. 120 మందిని. அந்த எருசலேமை சேர்ந்ததான 120 பேரை கூப்பிட்டு ஆண்டவர் சொன்னார், நீங்கள் மேல் வீட்டறையில் எருசலேமில் போய் எனக்காக உன்னதத்திலிருந்து ஒரு வல்லமை இறங்கும் வரைக்கும் காத்திருங்கள் என்று சொன்னார். To that 120 that belong to the city of Jerusalem, Jesus called them and said that go up and tarry in the upper chamber in Jerusalem until he be endued with power from on high. ఆ యొక్క యెరూషలేము నుంచి 120 మందిని పిలిచి ఆ యొక్క 120 మందిని మీరు యెరూషలేమునికి వెళ్ళి మేడ గది మీద నిలిచును, నా యొక్క శక్తి పొందు నిమిత్తం అక్కడ నిలిచుండని చెప్పినాడు. அபிஷேகம் வானத்திலிருந்து பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்ததான அந்த நாளில் பழைய எருசலேம் மாற்றப்பட்டு அந்த சிறு கூட்டத்தார் 120 பேர் மத்தியில் ஒரு புதிய எருசலேம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. The day that anointing was poured from on high, that old Jerusalem was changed and that new Jerusalem and they were that 120 became as new Jerusalem. పరిశుద్ధాత్మ పై నుండి దిగి వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క 120 మంది మూలముగా పాత యెరూషలేమును ప్రభువు మార్చి నూతన యెరూషలేముగా మార్చినాడు. ஆகையால் இந்த எழுத்தின் பிரகாரமான அந்த பழைய எருசலேமை கர்த்தர் தற்காலிகமாக கைவிட்டு இப்பொழுது வான மண்டலங்களில் உன்னதமான ஒரு எருசலேமை கர்த்தர் ஆரம்பித்திருக்கிறார். Therefore the literal Jerusalem, God has forsaken it for a while and God has established a new Jerusalem in heaven. అక్షరానుసారముగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పాత యెరూషలేమును కొంచెం చేయి విడిచి తర్వాత ఆకాశ మండలములో పరలోకమందు ఒక యెరూషలేమును ఆయన చేయుచున్నాడు.
இப்பொழுது அந்த புதிய எருசலேம், அந்த பரம எருசலேமினுடைய பிரஜைகள் குடிமக்கள் தான் நீங்களும் நானும். Therefore, the citizens of that new Jerusalem is you and I. ఆ యొక్క నూతన యెరూషలేము యొక్క పరలోక సంబంధమైన యెరూషలేము యొక్క పౌరులే మీరు నేనై ఉన్నాము. இதுதான் புதிய ஏற்பாட்டின் இஸ்ரவேல், இதுதான் புதிய ஏற்பாட்டின் கானான் தேசம், இதுதான் புதிய ஏற்பாட்டின் எருசலேம். This is a New Testament Israelite and this is a New Testament land of Canaan and this is the New Testament Jerusalem. ఇదే క్రొత్త నిబంధన యొక్క ఇశ్రాయేలు క్రొత్త నిబంధన యొక్క సభ్యులైన క్రొత్త నిబంధన యొక్క యెరూషలేమై ఉన్నారు. நாம் இந்த எருசலேமில் எப்படி இருக்கிறோம்? How are we in this New Jerusalem? మనము ఈ యొక్క యెరూషలేములో ఏ విధముగా ఉన్నాము? கர்த்தர் எருசலேமை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தின போது இவர்கள் அந்த தேசத்துக்குள் போய் அந்த தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தினது போல நீங்களும் நானும் இந்த புதிய ஏற்பாட்டின் பரம எருசலேமுக்குள் வந்து தீட்டுள்ள காரியங்களில் ஈடுபடுகிறோமா? As the Lord has prepared Jerusalem for the people of Israel, and when they enter into the land of Canaan, as they have defiled the land of Canaan, even so do after the Lord having prepared New Jerusalem for us, do we enter into it and defile it? ఇశ్రాయేలును ఆ యొక్క యెరూషలేము యొక్క పట్టణమునకు తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలు జనులు యెరూషలేమును అపవిత్రపరిచిన విధముగానే ఈ యొక్క నూతన యెరూషలేమైనటువంటి పరమ యెరూషలేములోకి వచ్చినటువంటి మనము ఏ విధముగా మనం అపవిత్రపరుచుచున్నామా? அந்த தேசத்தில் உள்ளதான கானான் தேசத்துக்குள் அவர்கள் போவதற்கு முன்பாக இருந்ததான ஜனங்களுடைய பழக்கங்கள் வழக்கங்கள் இவர்களுக்குள் வந்தது போல நாமும் செய்கிறோமா? Before they could enter into the land of Canaan, as the formalities and all the rituals that were found in the people, as it entered into these people, even so do we do so. వారు కనాను దేశంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు కనాను దేశంలో ఉన్నటువంటి జనుల యొక్క పద్ధతులను క్రమములు వారికి వచ్చిన విధముగానే వారు నేర్చుకున్న విధముగానే మనము కూడా ఆ విధముగా చేయొచ్చు ఉన్నామా? சில காரியங்களை பற்றி யோசிப்போம். Let us think of certain things. కొన్ని కార్యముల గురించి ఆలోచించదాము. நம்முடைய சபையில இல்லைன்னா கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில சில விசேஷித்த நாட்கள் உண்டு. Among us or among the Christians there are also special days. మన యొక్క సంఘములో లేకపోతే క్రైస్తవుల మధ్య విశేషమైనటువంటి దినములు ఉన్నవి. ஒரு குழந்தை பிறந்தால் முதலாவது பிறந்த நாள் மிகவும் முக்கியம். When a child is born, ஒரு வயதாகும் போது when a child is born, after it becomes 1 year old, that first birthday is important. ఒక శిశువు పుట్టినట్లయితే ఒక సంవత్సరం గడిచినప్పుడు అది మొదటి దినము శ్రేష్టమైనది. அன்னைக்கு கடன் வாங்கியாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் வச்சிருவோம். They borrow and conduct special function. అప్పుడు అప్పు తీసుకునేనప్పటికీ కూడా శ్రేష్టముగానే కొనియాడదాము. ஒரு சகோதரி விவாகம் பண்ண சகோதரி பிரசவத்துக்காக டெலிவரிக்காக போகும்போது அன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன். As a married sister, when she goes for a delivery, they conduct a function. ఒక సహోదరి ఆమె గర్భిణి అయినప్పుడు తర్వాత ఆమెకి నిండు గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు అదొక శ్రేష్టమైనటువంటి శ్రేష్టముగా చేసేదారు. ஒரு பெண் பிள்ளைக்கு வயது வரும்போது அன்றைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன். When a girl attains her age, they conduct a function. ఒక ఆడపిల్ల వయసుకు వచ్చినప్పుడు దానికి ఒక ఫంక్షన్ చేసేదారు. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை மரித்த பின் 16 நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு ஃபங்க்ஷன். When a child of God dies, after 16 days they conduct a function. దేవుని యొక్క బిడ్డ చనిపోయిన తర్వాత 16 దినముల తర్వాత దానికి ఒక ఫంక్షన్ చేసేదారు. இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கயாவது பைபிள்ல இருக்கா? Do we find anywhere mentioning about these functions? ఈ విధముగా చేయవలని చెప్పి గ్రంథములో ఎక్కడైనా ఉన్నదా? பைபிள்ல எங்கேயுமே இல்ல. It is nowhere mentioned in the Bible. బైబిల్లో ఎక్కడ లేదు. இது எங்க இருந்து வந்தது? From where it has come? ఎక్కడి నుంచి వచ్చినది? இதனுடைய ஆரம்பம் எங்க? Where is the origin? దీని యొక్క ఆరంభం ఎక్కడ? இது உங்களுக்கு சொல்லணும் தேவையில்லை, உங்களுக்கே தெரியுது எங்க இருந்து வந்துருச்சுன்னு. It is not needed to tell you, but you know from where it has come. మీకు చెప్పనవసరం లేదు, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చినదో మీకే తెలుసు. அன்னைக்கு ஜெபம் வைக்கிறது தப்புன்னு சொல்லல. I don't say that it is wrong to arrange prayers on such days. ఆ రోజు ప్రార్థన పెట్టడి ఆ తప్పని చెప్పట్లేదు. ஆனா அது ஒரு பெரிய விஷயமா மாத்த வேண்டாம். But that should not become a ceremony. అది గొప్ప విషయముగా మార్చవద్దు. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாளாக மாற்ற வேண்டாம். That should not become an important day. ముఖ్యమైనటువంటి దినముగా మార్చవద్దు. ஏனென்றால் அது வேறு ஜனங்களுடைய வழக்கத்தை நம்ம கிறிஸ்டியனைஸ் பண்ணுகிறோம். அதை கிறிஸ்தவ ஒரு பண்டிகையாக அதை மாற்றி விட்டோம். We have made the function of the other people we are Christianizing other religions functions.
We are Christianizing other religion function. వేరే జనుల యొక్క పద్ధతులను మనము క్రైస్తవుల్లో తీసుకొని వచ్చి అది ఒక పండుగ మార్చినాము. உதாரணமாக கிறிஸ்மஸ் எங்கே வந்தது? From example, where did Christmas come? ఉదాహరణగా క్రిస్మస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినది? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். டிசம்பர் 25ஆம் தேதி என்று சொல்வது இயேசுவின் பிறந்த நாள் அல்ல. We all know that Jesus Christ was not born on December 25th. మనకందరికి బాగా తెలుసును డిసెంబర్ 25వ తారీఖు యేసు పుట్టిన రోజు కాదు. டிசம்பர் 22ஆம் தேதி சூரியன் பூமியிலிருந்து மிகவும் தூரமாக காணப்படும். அந்த நாளுக்கு பேர் வின்டர் சால்ஸ்டிஸ். On December 22nd, the sun shall be far away from the sky. డిసెంబర్ 22వ తారీఖు సూర్యుడు భూమి నుంచి దూరముగా వెళ్ళినది. అది చలికాలమై ఉన్నది. ஆகையால் எகிப்தில், ரோமில் இப்படிப்பட்ட தேசங்களில் சூரியனை கடவுளாக வணங்குகிறதான ஜனங்கள் அந்த 22ஆம் தேதி சூரியன் பூமியை விட்டு மிகவும் தூரமா இருக்கிறதுனால சூரியனுக்கு சாவு உண்டாகி விட்டது என்று அவர்கள் சொல்வார்கள். Therefore people in countries like Egypt and Rome, they that worship God, because sun have gone far away from them, they say the sun is dead, and they worship it. ఈ యొక్క సూర్యుడు భూమి నుంచి మిక్కిలి దూరముగా వెళ్ళిపోయినందువలన ఈ యొక్క ఐగుప్తు దేశవస్తులు, రోమా దేశస్తులు సూర్యుని నమస్కరించుతున్నందువలన అప్పుడు సూర్యుడికి చావు వచ్చినదని చెప్పి అనుకునేదారు. ஆகையால் சூரியனுக்கு மனுஷர் மேல் கோபம் வந்து விட்டது, இது எப்படியே போய்விடுமோ என்று பயந்து அநேக பூஜைகளை செய்ய ஆரம்பித்து அந்த சூரியனை கூப்பிட ஆரம்பித்தார்கள். Thinking that sun will get angry over them and that will go far away and depart from them, therefore in order to invite that sun they made so many pujas. మనుషుల మీద సూర్యునికి కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయినది, అది ఆ విధముగానే వెళ్ళిపోవును అని చెప్పి వారు అనుకొని అనేక విధమైన పూజలు చేస్తున్నారు. அவர்கள் பூஜைகளை செய்ய செய்ய விஞ்ஞானத்தின்படி சூரியன் திரும்பி வர ஆரம்பிக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் பூஜை செய்ததனால திரும்பி வருகிறது என்று சொல்லி 23ஆம் தேதி அதே இடத்தில் இருக்கிறது. 24ஆம் தேதி கிட்ட வர ஆரம்பிக்கிறது. 25ஆம் தேதி கிட்ட வந்ததுனால 25ஆம் தேதி சூரியனுடைய பிறந்த நாள், அது மரித்து போனதான சூரியன் மறுபடியும் வர ஆரம்பிக்கிறது என்று சொல்லி அந்த சூரிய கடவுளுடைய பிறந்த நாளாக வைத்தார்கள். Scientifically it returns, but after performing so many pujas, they say that on 23rd it has come little bit, and on 24th it has come nigh. Therefore on 25th they say that sun is born, and therefore they celebrate it as a birthday for sun. వీరు పూజలు చేసినందు మూలముగానే 22వ తారీఖు, 23, 24 ఈ విధముగా దగ్గరగా వచ్చినది, 25వ తారీఖు దగ్గరగా వచ్చినదని చెప్పి సూర్యుడు పుట్టిన రోజు అని చెప్పి వారు చెప్పి ఉన్నారు. ஆனா இன்னைக்கு அது எப்படி இயேசுனுடைய பிறந்த நாளா மாறிடுச்சு? But today how it has become as birthday for Jesus? అయితే ఇప్పుడు ఏ విధముగా యేసు యొక్క పుట్టిన రోజుగా మారి ఉన్నది? கிறிஸ்தவர்கள் அந்த தேசத்தில் அந்த சைடில் இருந்தவர்கள், ரோம் பக்கத்தில் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் அந்த மற்ற மதத்தினருடைய வழிபாடுகள், பழக்கங்கள் அதனால் ஈர்க்கப்பட்டு கான்ஸ்டன்டைன் என்கிறதான ஒரு சக்கரவர்த்தி மூலமாக எல்லா மதங்களும் கலப்படமாக்கி அங்கே உள்ளதான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து எல்லாவற்றையும் ஒரு அவியலாக மாற்றி போட்டார். Christians, those who are found in the land of Rome, they mingled with all the other religions, and they also considered with Constantine the king of that nation, and they made a mixture of all religion together. ఆ యొక్క రోమా దేశమునకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులందరిని కూడా వారి యొక్క పద్ధతులు ఆ విధముగానే తీసుకొచ్చున్నారు. కాన్స్టంటైన్ చక్రవర్తి మూలముగా దీనిని అమలులోకి తీసుకుని వచ్చున్నారు. இயேசு 33 ஆண்டு காலமாக பூமியில் இருந்தார். அப்படி என்றால் 33 பிறந்த நாட்கள் வழியாக போனார். ஒரு நாளாவது சுவிசேஷத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா? Jesus was on the search for 33 years. Then he would have come across 33 birthdays. Has it anywhere mentioned the gospel about his birthday? ఈ యొక్క యేసు 33 సంవత్సరముల యొక్క భూలోకంలో ఉన్నాడు. 33 సంవత్సరములు వారు ఆయన పుట్టిన రోజుల్లో వెళ్ళి ఉన్నారు. అయితే దాని గురించి బైబిల్ ఎక్కడైనా ఉన్నదా? ஒரு வேத நிபுணர் இப்படி சொன்னார், இரவில் மேய்ப்பர்கள் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. டிசம்பர் மாதத்தில் இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இரவில் வெளியே இருக்க முடியாது, அவ்வளவு குளிரா இருக்கும். அதனால அது டிசம்பரா இருக்காது என்று சொன்னார்.
Bible philosophers say that the shepherds, they were looking after the sheep during the night time. The December is a month of winter, therefore his birthday may not be during the month of December. ఒక వేద శాస్త్రి ఈ విధముగా చెప్పినారు, డిసెంబర్ నెలలో ఆ యొక్క కాపురులు బయట రాత్రి సమయం మధ్య చలి కాచుకొనుచు ఉన్నారని చెప్పినారు. అందువలన ఈ యొక్క ఇశ్రాయేల్ దేశంలో డిసెంబర్ నెలలో ఎవరిని కూడా బయట ఉండలేరు, అందువలన డిసెంబర్ నెల కాదని చెప్పినారు. ஆனால் இன்றைக்கு அது இயேசுவுடைய பிறந்த நாளாக மாறி இருக்கிறது. But today it has been changed as a birthday for Jesus. అయితే ఇప్పుడు యేసు యొక్క పుట్టిన దినముగా మారి ఉన్నది. அன்றைக்கு ஜெபிப்பது தவறல்ல, எல்லா நாளும் ஜெபிப்பதற்கு எல்லாருக்கும் உரிமை உண்டு. That is not wrong to pray on the day. All have rights to pray on all days. ఆ రోజు ప్రార్థించుట తప్పు కాదు, ప్రతి దినమును కూడా ప్రార్థించుటకు మనకి అర్హత ఉన్నది. இயேசுவின் பிறப்பை பற்றி நினைப்பது தவறல்ல. It is not wrong to remember the birth of Jesus. యేసు యొక్క జననమును గురించి మనం గుర్తు చేసుకుంటే తప్పు కాదు. ஆனால் தேவனே டேட் சொல்லாமல் அவரே விரும்பாத ஒரு காரியத்தை செய்து அந்த நாளை கொண்டாடுவது தவறு. Without God himself mentioning the date and without God himself celebrating it, it is wrong for us to celebrate the day. దేవుడి ఆ యొక్క పుట్టినరోజు చెప్పకున్నట్లుగా ఆయన ఇష్టపడినటువంటి కార్యమును మనం పండుగ చేయటం తప్పు. இயேசு உயிர்த்தெழுந்த நாள், அந்த நாளுக்கு பேர் ஈஸ்டர். The day that Jesus Christ was resurrected was called as the day of Easter. యేసు లేచినటువంటి దినమునకు పేరు ఈస్టర్ అయి ఉన్నది. அந்த பேர் எங்கே இருந்து வந்தது? From where that was named? ఆ యొక్క పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినది? அது ஒரு கிரேக்க தேவதையினுடைய பெயர். That is the goddess of the Greek. అది గ్రీకు దేశస్తుల యొక్క దేవత పేరు. இயேசு உயிர்த்தெழுந்தது பொய் அல்ல, அது உண்மைதான். It is not a lie for Jesus being risen, but that is the truth. యేసు లేచున్నాడు, అది అబద్ధము కాదు, అది నిజమే. ஆனால் வேற மதத்தினர் ஒரு நாளை வைத்து அந்த நாளை ஈஸ்டர் என்று சொல்லி அதை கொண்டாடி கொண்டிருந்தார்கள். அந்த பழக்கத்தை கிறிஸ்துவ மார்க்கத்துள்ள ஒரு நாளோடு அது சம்பந்தப்படுத்தி அதை ஒரு நாளாக விசேஷித்த நாளாக கொண்டாட ஆரம்பித்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள். People belonging to other religion, they appointed a particular day and they were celebrating it as a day of Easter. The Christians, they also appointed the day and they began to celebrate it as a day of Easter. వేరే మతము వారు దానిని అవలంబించుచు కొనియాడుచు ఉన్నారు, దానిని క్రైస్తవులు వాటితో కూడా సంబంధించుకొని దానిని కొనియాడుచు ఉన్నారు. நீங்களோ என் தேசத்துக்குள் வந்து அதை தீட்டுப்படுத்தினீர்கள். They have entered into my land and defiled it. మీరైతే నా యొక్క దేశంలోనికి వచ్చి దాన్ని అపవిత్రపరిచినారు. புதிய எருசலேமை சேர்ந்ததான தேவனுடைய ஜனமே, நாம் இந்த தேசத்தில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? People belonging to the city of New Jerusalem, what are we doing in this land? నూతన యెరూషలేమునకు చెందినటువంటి దేవుని యొక్క జనులారా, ఈ యొక్క దేశంలో మనం ఏం చేస్తున్నాము? ஆரம்ப வசனத்தில் வாசித்தோமே, அந்த புதிய எருசலேம் ஒரு பரிசுத்த நகரம் என்று அழைக்கப்பட்டது. We read in the first verse that New Jerusalem is called as a holy city. ఆరంభములో మనము చదివినాము, ఆ యొక్క నూతన యెరూషలేమే పరిశుద్ధ పట్టణమని పిలువబడి ఉన్నది. இந்த நகரம் பரிசுத்தமாய் காக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நீங்களும் நானும் சபை சார்பாக என்னதை செய்து வருகிறோம்? For this city to be preserved in holiness, you and I, what are we doing on the behalf of the church? ఈ యొక్క పట్టణము పరిశుద్ధముగా కాపాడబడవాలని చెప్పి సంఘమున మూలముగా మనం ఏం చేయుచున్నాము? இந்த புதிய எருசலேமை பற்றி நாம் வாசித்தோம். ஆரம்ப வசனத்தில் இந்த புதிய எருசலேம் ஒரு நகரம் மாத்திரமல்ல, தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்டதான ஒரு மணவாட்டியாக இறங்கி வருவதை நான் கண்டேன் என்று யோவான் சொல்லுகிறார். We read in the first verse saying that this New Jerusalem is not only a holy city, but John says that he saw the New Jerusalem coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. ఈ యొక్క నూతన యెరూషలేమును గురించి మనం ఆరంభములో చదివినాము. ఇది ఒక పరిశుద్ధ పట్టణం మాత్రమే కాదు గాని తన యొక్క భర్త నిమిత్తమై అలంకరింపబడినటువంటి పెండ్లి కుమార్తెగా దిగి వచ్చుచున్నదని చెప్పి ఈ యొక్క పరిశుద్ధుడైన యోహాను మూలముగా చెప్పబడినది. పురుషన్ என்று சொன்னால் யார்? When it is said a husband, then who is a husband? తన భర్త అని చెప్పినది ఎవరు? அவர்தான் இயேசு. That is Jesus. ఆయనే యేసు. ஆகையால் இந்த புதிய எருசலேம் இல்லை என்றால் நீங்களும் நானும் இயேசுவுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Therefore this New Jerusalem, or else you and I should be adorned for Jesus. ఈ యొక్క నూతన యెరూషలేము లేక మీరు నేను యేసు నిమిత్తమై అలంకరింపబడిన వారమై ఉండవలెను. ஒரு நபர் சமீபத்தில் இப்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள். Recently a person asked me so. ఒక ఆయన సమీపములో ఈ విధముగా నన్ను అడిగినాడు. அதாவது ஒருத்தர் சொன்னாராம், ஒரு ஊழியக்காரன் சொன்னார், எப்படி என்றால்
ஒரு அதிகாரிக்கு முன்னாடி நிக்கும்போது நம்ம இன்டீசென்ட்டா அழுக்கு துணியில நிக்கலாமா? அது இன்சல்ட் பண்ற மாதிரி தானே. அதனால ஒரு பெரிய அதிகாரிக்கு முன்னாடி நிக்கும்போது நம்ம டிப்டாப்பா இருக்கணும். நம்ம ராஜாக்கு முன்னாடி நிக்கும்போது நம்ம எப்படி இருக்கணும்? இருக்கிற ஸ்டைல்லே என்ன ஸ்டைல்ல நிக்க முடியுமோ அவ்வளவு ஸ்டைலா நிக்கணும். A servant of God says that when we stand before an officer, we stand before him being dressed tip top. Even so, if we have to stand before the King of Kings, then we should adorn ourselves in such a way. ఒక అధికారికి ముందుగా మనం నిలవబడినప్పుడు ఏ విధముగా నిలవబడవలని, మనం మాసినట్టు గుడ్డల చేత మనం నిలబడవచ్చునా, అదే విధముగానే మనం దానికంటే కూడా రాజాతి రాజు ముందుగా ఏ విధముగా నిలబడను అంతగా మనము బాగుగా ఉండవాలని చెప్పి చక్కగా అలంకరించుకోవాలని చెప్పి ఆ సేవకుడు చెప్పినట్లుగా చెప్పి கேட்க நல்லதா இருக்கு. It is good to hear. వినేదానికి బాగుగానే ఉన్నది. ராஜாக்கு முன்னாடி டிப் டாப்பா ஸ்டைலா நிக்கணும். Before the King of Kings, we have to stand before him tip top. ராஜாதி ராஜுக்கு முந்துగా ఈ విధముగా టిప్ టాప్ స్టైల్ గా నిలబడవలేని. அவர் பிறக்கும் போதே அவருக்கு ஸ்டைல் இல்ல, கந்த துணியில் அவரை உடுத்தி கொண்டார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. When he was born without any style. We find that he was kept in a swaddled cloth. ఆయన పుట్టినప్పుడు ఆయనకి ఏ విధమైనటువంటి స్టైల్ లేదు. ఆయన పుట్టినప్పుడు పొత్తి గుడ్డలను ఆయన చుట్టి వేసినారని చెప్పబడి ఉన్నది. அவர் மரிக்கும்போது அவருடைய வஸ்திரத்தை உரிந்து சீட்டு போட்டு பங்கு கொடுத்து அவரை நிர்வாணியாக தொங்க வைத்தார்கள். Even when he died, they took hold of his clothes and cast lots upon us, and he was hanging naked. ఆయన సిలువ వేయినప్పుడు ఆయన పై వస్త్రములు తీసివేసి దానికి చీట్లు వేసి పంచుకొని ఉన్నారు. ఆయన వ్రేలాడదీనప్పుడు ఆయన దిగంబరముగా వ్రేలాడదీసినారు. அவர் வாழ்ந்த நாட்களில் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்ததினால அவருக்கு अनेक வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும். Because he was born of a poor family, when he was alive he would not have much clothes. ఆయన జీవించినటువంటి దినములో పేద కుటుంబంలో పుట్టినందువలన ఆయనకు అనేక వస్త్రములు లేకుండా ఉండవచ్చునే. யோவான் ஸ்நானகத்தை பற்றி இயேசு சொன்னார், நீங்கள் வனாந்திரத்தில் யாரை காண போனீர்கள்? நீங்கள் ராஜாக்கு மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்தவர்களை பார்க்க போனீர்களா? அப்படிப்பட்டவர்களை அங்கே பார்க்க முடியாது, அவர்களை அரண்மனையில் தான் பார்க்க முடியும் என்று சொன்னார். Regarding John the Baptist, Jesus said that whom he went to see in the wilderness, have you went to wilderness in order to see a man clothed with fine linen? Such men will be found in the palace. బాప్తిస్మిచ్చి యోహానుని గురించి యేసు చెప్పినప్పుడు మీరు ఎందుకు అరణ్యంలోనికి వెళ్ళి ఉన్నారా? సన్నపునార బట్టలు ధరించుకున్న వారిని చూచుట కొరకే అరణ్యంలోనికి వెళ్ళి ఉన్నారా? అటువంటి వారిని అరణ్యంలో మీరు చూడలేరు, వారిని అంతఃపురములోనే చూడగలరు. யோவான் ஸ்நானகனே ஒரு காட்டுவாசியை போல தோலினால் உண்டாக்கப்பட்டதான ஒரு வஸ்திரத்தினாலும் ஒட்டக மயிரினால் உண்டாக்கப்பட்ட வஸ்திரத்தினாலும் உடுத்தி அவர் சென்றார். Okay, this John the Baptist, he was dwelling in the wilderness being clothed with camel's hair, and he covered himself with the animal skin. బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను అడవి మనిషి వలె ఈ యొక్క ఒంటె చర్మముతోనే ఆ యొక్క తోలు దట్టిలు ధరించుకొని వెళ్ళి ఉన్నారు. இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி வருகிறார் என்று இயேசு எதிர்கொண்டு யோவான் ஸ்நானகனை எதிர்கொண்டு வரும்போது யோவான் ஸ்நானகன் ஸ்டைலாக நின்னார். When Jesus came towards John the Baptist, he said that, lo, the lamb that taketh away the sin of the world cometh. When he said so, did John the Baptist stand in a stylish way? ఇదిగో లోక పాపములు మోసుకొని పోవచ్చున్నటువంటి దేవుని గొర్రె పిల్ల వచ్చుచున్నాడని చెప్పి బాప్తిస్మ యోహాను ఆయనకు ముందుగా నిలబడినప్పుడు ఆయన స్టైల్ గా నిలబడి ఉన్నాడా? சர்ப்பமானது ஏவாளை தன்னுடைய தந்திரத்தினால் வஞ்சித்தது போல உங்களுடைய மனதையும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிற என்று பரிசுத்த பவுல் சொன்னாரே, அந்த கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை என்கிறதான அந்த வார்த்தை ஆங்கில பைபிளின்படி கிறிஸ்துவை பற்றிய எளிமையிலிருந்து கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. St. Paul says that I fear lest by any means as a serpent beguiled Eve through the subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. సర్పమైనది తన యొక్క కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసపరిచిన విధముగానే మిమ్మల్ని యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆయన సరళత నుండి మిమ్మల్ని తొలగించును అని చెప్పి భయపడుచున్నా అని చెప్పిన విధముగానే ఈ యొక్క నమ్మకం అని చెప్పి తమిళ్లో రాయబడి ఉన్నది, సరళత అని చెప్పి ఇంగ్లీష్ లో రాయబడి ఉన్నది. ஆகையால் ஆண்டவர் விரும்புகிறது எளிமை. Therefore God desires the simplicity. అందువల్ల ప్రభు ఆయన అడుగుచున్నది ఎంతో దీనత్వముని. ஆகையால் இந்த எருசலேம், இந்த புதிய எருசலேம் தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் எளிமையாக இருக்க வேண்டும்.
Then if this new Jerusalem have to be adorned for a husband, then it should be simple. ఈ యొక్క నూతన యెరూషలేము తన యొక్క భర్త నిమిత్తమై అలంకరింపబడాలని చెప్పినట్లయితే మనము దీనులమై ఉండవలెను. நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? How are we? మనం ఏ విధముగా ఉన్నాము? நம்முடைய வீடுகள் எப்படி இருக்கிறது? How are our houses? మనకి ఇల్లు ఏ విధముగా ఉన్నది? நம்முடைய வஸ்திரங்கள் எப்படி இருக்கிறது? How is our clothing? మన యొక్క వస్త్రములు ఏ విధముగా ఉన్నవి? நம்முடைய மனது எப்படி இருக்கிறது? How is our mind? మన యొక్క మనస్సు ఏ విధముగా ఉన్నది? இந்த புதிய எருசலேம் புதிய எருசலேமாய் காக்கப்பட வேண்டும். This new Jerusalem should be kept as new Jerusalem. ఈ యొక్క నూతన యెరూషలేము వలె కాపాడవలెను. நான் சின்ன வயசுல இந்த சிபிஎம்னே எனக்கு பிடிக்காது. When I was a small child, I do not like this CPM. నేను చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క సిపిఎం నాకు పట్టుకొనది. ஏன்னா ஒரு வாலிபன் இங்கே உட்கார்ந்து லைஃபே என்ஜாய் பண்ண முடியாது. இங்கே சினிக்காத, அங்க பேசாத, அங்க போகாத, டிவியை பார்க்காத, இப்படி உடுத்தாத, ஏன் இப்படி நிக்கிறேன், ஏன் இப்படி செய்றேன், ஒரு சுயாதீனமே கிடையாது. இங்க வந்தாலே கட்டி போட்டுருவாங்க ஊழியக்காரங்க. A young man sitting here, he cannot enjoy his life because the servants of God used to say them, saying that you should not see here or go there, you should not enjoy this and that. Therefore they hinder the life of the youth. ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే యవ్వనస్తుడు సంతోషముగానే ఉండలేడు. ఇక్కడ కూర్చునవద్దు, అక్కడికి వెళ్ళవద్దు, ఇక్కడ మాట్లాడవద్దు, టీవీ చూడవద్దు. ఈ విధముగా వచ్చిన వెంటనే ఈ యొక్క సేవకులు కట్టివేసెదరు. இவர்கள் இப்படி கட்டி போடுகிறார்களே இந்த புலம்பினேன் நான் கர்த்தருடைய கிருபையினால் இப்ப अनेक வாலிபர்கள் நான் கட்டி போட்டு கொண்டிருக்கிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். I lamented saying they have bound me in such a way, but by the grace of God now I bind so many youths. వీరు ఈ విధముగా కట్టివేస్తున్నారని చెప్పి విసుగుకున్నటువంటి నేను దేవుని యొక్క కృప మూలముగా అనేక మంది యవ్వనస్తులను కట్టివేచున్నాను. ஆண்டவர் ஏன் இவ்வளவு கண்டிப்பாய் இருக்கிறார்? God himself is so strict. Why God himself is so strict? ప్రభు ఎందుకు ఈ విధముగా ఉన్నాడు? ஏன் நாம் புதிய எருசலேமாக அந்த பழைய எருசலேமை போல நீங்களும் நானும் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தி நாமும் தேசமும் கெட்டு போகக்கூடாது. நாம் கடைசி எருசலேமாக புதிய எருசலேமாக அந்த நித்திய எருசலேமாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக அவர் நம்மை கண்டிப்பாய் வளர்த்தெடுக்கிறார். Like that old Jerusalem, you and I should not defile the land and profane it. Therefore the Lord leads us in a very strict way that we should not defile the land like that of them. పాత యెరూషలేములే మనం అపవిత్రపరచుకునకూడదు, పాడు చేసుకొనకూడదు. అందుకొరకే ఈ యొక్క క్రొత్త యెరూషలేమును నూతన యెరూషలేమునటువంటి మనల్ని ఖచ్చితంగా ఆయన పెంచుచూ ఉన్నాడు. ஆகையால் இந்த தேசம் பரிசுத்த தேசமாய் காக்கப்படட்டும். Therefore let this nation be preserved as a holy nation. అందువల్ల ఈ యొక్క దేశము పరిశుద్ధ దేశముగా కాపాడబడవలెను. இப்பொழுது இந்த பழைய எருசலேம் முழு உலகத்திற்கு ஒரு பெரிய பாரமாக மாறிவிட்டது. இந்த பழைய எருசலேமின் நிமித்தம் பைபிள் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறது மூன்றாம் உலக யுத்தம் ஆரம்பிக்க போகிறது. அதனுடைய காரணம் இந்த எருசலேம் தான். This old Jerusalem is serving as a great burden to the whole world. Even the word of God says that there is going to be a third world war, and the root cause for this third world war is this old Jerusalem. ఈ యొక్క పాత యెరూషలేమని చెప్పునది సర్వలోకమునకు అది భారముగా ఎంచబడుచు ఉన్నది. ఈ యొక్క బైబిల్లో చెప్పబడి ఉన్నది మూడవ ప్రపంచ యుద్ధము సంభవించబోచున్నది. ఆ యొక్క యుద్ధము సంభవించటే ఈ యొక్క యెరూషలేము నిమిత్తమై ఉన్నది. பழைய எருசலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்பட்டு பாழாக போய் முழு உலகத்திற்கு ஒரு பாரமான கல்லாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறதான இந்த நாட்களில் கர்த்தர் புதிய எருசலேமை வான மண்டலங்களில் உன்னதங்களில் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். In these days where the old Jerusalem is becoming a burden to the whole universe, and which is being trodden by all the nation, when it is being a burdensome stone, yet the Lord is preparing a new Jerusalem in heaven. ఈ యొక్క పాత యెరూషలేమని చెప్పునది అన్ని జనుల మీదముగా త్రొక్కివేయబడి పాడు చేయబడినటువంటి భారము కలిగినటువంటి ఈ యొక్క బండగా మారుచున్నటువంటి సమయములో ఈ యొక్క నూతన యెరూషలేముని ఆకాశ మండలములో పరలోకములో ఆయన సిద్ధపరచుచు ఉన్నాడు. பழைய எருசலேம் நிமித்தம் முழு உலகம் ஒரு கலவரத்திற்குள் வரப்போகிறதான இந்த நாட்களில் சீக்கிரத்தில் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் வரப்போகிறது. புதிய எருசலேமே நீ மேலே ஏறி வா. When the whole world is going to enter into a problem because of the old Jerusalem, there is going to be a voice heard from on heaven saying that, "Oh new Jerusalem, come up." ఈ యొక్క పాత యెరూషలేము నిమిత్తమై సర్వ లోకస్తులందరూ కూడా కరోనా పడబోయేటువంటి సమయం రాబోతున్నది. ఇటువంటి సమయములో పరలోకము నుంచి ఒక శబ్దము మనల్ని బయలుదేరవచ్చును. నూతన యెరూషలేమా నీవు పైకెక్కి రమ్ము. அன்றைக்கு இந்த பரிசுத்த நகரமாகிய கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாகிய இந்த எருசலேம்
மேலே அவருடைய சமூகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். On that day, the New Jerusalem, the holy city of God, shall be taken up to heaven in His presence. ఆ యొక్క సమయమందు ఈ యొక్క నూతన యెరూషలేమైనటువంటి తన భర్త నిమిత్తమే అలంకరింపబడిన పెళ్లి కుమార్తె అయినటువంటి ఈ యొక్క యెరూషలేము పైకెత్తబడును. எருசலேம் என்று சொன்னால் CPM சபைதான் எருசலேம் என்று சொல்ல வரவில்லை. When it is said as Jerusalem, it doesn't mean the CPM church. యెరూషలేము అని చెప్పినప్పుడు CPM సంఘం మాత్రమే యెరూషలేము అని చెప్ప రాలేదు. உண்மையே சொல்ல போனால் சொல்வதற்கே பயப்படுகிறேன். இங்கே இருக்கிறதான அநேகர் கைவிடப்படுவதற்கு வாய்ப்புண்டு. பிரசங்கிக்கிற நானும் கைவிடப்படலாம். To say, but with much fear I say that there are chances for many to be forsaken at the coming of the Lord. There are even chances for me to live behind. నిజముగా చెప్పవాలంటే చెప్పుడికే నేను భయపడుచున్నాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మంది విడువబడవచ్చుని, பிரசங்கம் செய்யுச்சுன்னு నేను కూడా விடுபடவச்சுனே. அதே நேரத்தில் எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் எந்த சபையில் இருந்தாலும் இயேசுவின் வருகையில் போவார்கள் என்றும் சொல்ல முடியாது. At the same time we cannot say that all the Christians to whichever denomination they belong, we cannot say they will be caught up at the coming of the Lord. అదే సమయమందు అన్ని సంఘములో ఉన్న జనులందరిని కూడా దేవుని యొక్క రాకడలో కొనిపోబడదరని చెప్పలేము. ஆனால் இயேசுவுக்கு ஏற்ற ஒரு அலங்காரம் உள்ளான மனுஷனில் நமக்கு தேவையா இருக்கிறது. But we need the same measure in our inner man like unto Jesus. అయితే యేసుకు తగినటువంటి అలంకారమే మనకు హృదయాంతరంగములో మనకు అవసరమైనది. அவர் நம்மை அந்த நாளில் எக்காலம் தொனிக்கிறதா அந்த நாளில் உங்களையும் என்னையும் பார்க்கும்போது அவர் நம்மை நமக்குள் தன்னையே பார்க்க வேண்டும். The day the trumpet shall sound, when he shall come, he should say himself in us. బూరధ్వని కలుగునటువంటి ఆ యొక్క శబ్దం వచ్చినటువంటి సమయమందు మిమ్మల్ని నన్ను మన లోపల ఆయన మాత్రమే ఆయన చూడవలెను. உங்களுக்கும் எனக்குள் தீட்டு வரக்கூடாது. You and I should not have any defilement. మీకు నాకు అపవిత్రత రాకూడదు. கர்த்தர் நம்மை பரிசுத்தத்தில் காப்பாராக. Let the Lord preserve us in holiness. ప్రభు మనల్ని పరిశుద్ధత యందు కాపాడును గాక. 7 வருஷம் நாம் மேலே இருக்க போகிறோம். அந்த உபத்திரவ காலம் இங்கே பூமியில் நடக்கும்போது During the 7 years of tribulation on this earth, we are going to be in heaven for 7 years. శ్రమల కాలము ఈ యొక్క భూలోకములో జరుగుచున్నప్పుడు 7 సంవత్సరములు మన పైన ఉండబోచున్నాము. இந்த 7 வருஷம் முடிந்த பிறகு At the end of 7 years, 7 సంవత్సరములు గతించిన తరువాత இந்த பாழாய் போன புதிய எருசலேம் அன்றைக்கு காணப்படும். the old Jerusalem which is desolate shall be seen. పాడైపోయినటువంటి యొక్క యెరూషలేము అప్పుడు కనబడని. பழைய எருசலேமிலிருந்து கர்த்தர் ஒரு புதிய எருசலேமை பிரித்தெடுத்தாரே, இன்றைக்கு பரம எருசலேமாக மாறிவிட்டது. எத்தனையோ ஆண்டு காலமாக சென்று இப்பொழுது 1000 வருஷம் என்கிறதான ஒரு காலம் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த புதிய எருசலேம் மறுபடியும் பழைய எருசலேமில் இறங்கி ரெண்டும் சேர்ந்து 1000 வருஷ அரசாட்சி அதில் ஆளுகையை நாம் பார்க்கலாம். God separates New Jerusalem out of Old Jerusalem, and after God has separated this New Jerusalem, and after during the 1000 years reign, this New Jerusalem which shall descend towards this Old Jerusalem, and this New Jerusalem shall reign over it. పాత యెరూషలేములో నుంచి ప్రభువు విభజించి ఒక నూతన యెరూషలేమును తీసుకుని వెళ్ళి ఉన్నాడే. ఈ యొక్క కాలము ముగించిన తరువాత మరలా ఆ యొక్క నూతన యెరూషలేమును పాత యెరూషలేములోని దానిలోనికి దిగి వచ్చిన తరువాత ఆ యొక్క పాత యెరూషలేము నూతన యెరూషలేము జరిగి 1000 సంవత్సర పరిపాలన చేయును. அவர்கள் திருந்தாமல் போய்விட்டார்கள். அவர்கள் என்னை விட்டு விட்டார்கள், என்னை வெறுத்து விட்டார்கள். அவர்களை பல நூற்றாண்டுகளாக அழைத்தேன், வாருங்கள், திரும்பி வாருங்கள், இஸ்ரவேல் ஜனமே வாருங்கள். அவர்களோ கேட்க அவர்களுக்கு மனதில்லை. புதிய எருசலேமே, என் மனவாட்டியே, புதிய ஏற்பாட்டு சபையாரே, நீங்களாவது என்னிடத்தில் வருவீர்களா என்று இயேசு இன்றைக்கும் கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கிறார். They did not correct themselves, neither did they turn towards the Lord, neither did they repent, neither they did cry unto the Lord. But at least now the Lord cries, saying that, O New Jerusalem, will you not come nigh unto me? వారు తిరగవలని చెప్పియో, మార్పు పొందవలని చెప్పియో, తిరిగి రావాలని చెప్పి అనేక శతాబ్దములుగా నేను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను. అయినప్పటికీ కూడా వారు విననొల్లకపోయినారు. నూతన యెరూషలేమా, మీరైనా వచ్చేదరా అని చెప్పి ఇప్పటికీ కూడా ప్రభు కన్నీరు విడిచుచూ ఉన్నాడు. நாம் கண்களை மூடுவோமா? Let us close our eyes. మనము కన్నులు మూసుకునేదమై. బైబిలిல் இப்படி ஒரு வசனம் உண்டு. There is a verse in the Bible. బైబిల్లో ఈ విధముగా వాక్యం ఉన్నది. ஆண்டவர் பழைய எருசலேமுக்கு 2 பெயர்களை கொடுத்தார். God gave 2 names for Old Jerusalem. ప్రభు పాత యెరూషలేములో ఇద్దరినిచ్చినాడు. இந்த பழைய எருசலேம் வெளிப்படுத்தலில் சோதோம் என்றும்
எகிப்து என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. This old Jerusalem is called as Sodom and Egypt in the word of God. ఈ యొక్క పాత యెరూషలేము సోదోము అని చెప్పి ఐగుప్తు అని చెప్పి పిలువబడుచున్నది. சோதோமில் இருந்த பாவமும் எகிப்தில் இருந்த லௌகிகமும் அந்த பழைய எருசலேமுக்குள் பிரவேசித்து விட்டது. Since it was found in Sodom and worldliness it was found in Egypt have entered into the old Jerusalem. సోదోములో ఉన్నటువంటి పాపమును ఈ యొక్క ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి లోక ఆడంబరములను ఆ యొక్క పాత యెరూషలేములకు ప్రవేశించున్నది. இந்த புதிய எருசலேம் உலகத்தினாலும் பாவத்தினாலும் தீட்டுப்படக்கூடாது. இது பரிசுத்த எருசலேமாய் காக்கப்பட வேண்டும். This new Jerusalem should not be defiled of any kind of sin or any worldliness. This should be preserved in holiness. ఈ యొక్క నూతన యెరూషలేము అని చెప్పున్నది లోకము మూలముగాను పాపము మూలముగాను అపవిత్రపరచరాదు, అది పరిశుద్ధముగా ఉండవలెను. இந்த எருசலேமின் தூய்மையை காக்க, in order to preserve the purity of Jerusalem, ఈ యొక్క యెరూషలేము యొక్క పవిత్రతను కాపాడుట కొరకు, இந்த எருசலேமின் வளர்ச்சிக்காக முன்னேற்றத்துக்காக ஒத்துழைக்க, for the progress of this new Jerusalem, ఈ యొక్క యెరూషలేము యొక్క అభివృద్ధి నిమిత్తమై ప్రోత్సాహం చేయుట కొరకు, இந்த சபையானது கிறிஸ்துவுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்டதான ஒரு மனவாட்டியாய் மாற, in order that this church may be as a bride adorned for a husband, ఈ యొక్క సంఘమైనది క్రీస్తు నిమిత్తమై అలంకరింపబడేటువంటి సంఘముగా మారు నిమిత్తమై உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு பங்குண்டு, ஒரு உத்தரவாதம் உண்டு. you and I have a responsibility and a part. మీకు మాకులు కూడా ఒక భాగమున్నది, మనకు ఒక బాధ్యత ఉన్నది. கூட்டங்களுக்கு வந்துவிட்டு போனால் போதாது பிரியமானவர்களே, நமக்கு ஒரு பொறுப்புண்டு. இந்த சபையை நீங்களும் நானும் ஜெபத்தில் தாங்க வேண்டும். It is not enough if we just attend meetings and go, but it is needed and we need to have responsibility in order to uphold this church in prayer. ప్రియమైన వారలారా, ఈ యొక్క కూటములకు వచ్చుటను పోవటను కాదు, మాత్రమే కాదు, మనం అందరికి ఒక బాధ్యత ఉన్నది. ప్రార్థన యందు మనము భరించవలెను. இந்த சபையை நான் தாங்குவேன் என்று எத்தனை பேர் முன் வருகிறீர்கள்? How many of you come forward saying that I will uphold this church in prayer? ఈ యొక్క సంఘమును నేను భరించదనని చెప్పి ఎంతమంది ముందుకు వచ్చేదరి? நான் என்னை பரிசுத்தத்தில் காக்க நான் முயற்சி செய்வேன். I will take effort to keep myself in purity. నేను పరిశుద్ధములు కాపాడుకొందుకు నేను ప్రోత్సహించదను. சபையை பரிசுத்தத்தில் வளர செய்யும்படியாக நான் ஒத்துழைப்பேன். I will cooperate so that the church might grow in holiness. సంఘమును పరిశుద్ధతలో అభివృద్ధి చెందుట కొరకే నేను ప్రోత్సహించదను. எத்தனை பேர் இந்த நேரத்தில் அதற்காக நம்முடைய வாழ்க்கையை பிரதிஷ்டை செய்ய போகிறோம்? How many of us are going to dedicate our life for this? ఎంతమంది మన యొక్క జీవితమును దారి నిమిత్తమై ప్రతిష్ఠిత చేయబోచున్నాము. என்னை பரிசுத்தத்தில் காக்கும்படியாகவும், சபை ஒரு பரிசுத்த நகரமாக மாறும்படியாகவும், சபை தன் புருஷனுக்கு ஏற்ற மனவாட்டியாக அலங்கரிக்கப்பட உள்ளான ஒரு பரிசுத்த அலங்காரம் உண்டாக நான் என்னுடைய பகுதியில் கர்த்தருடைய கையில் சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று எத்தனை பேர் சொல்லுகிறீர்கள்? In order to preserve my life in holiness, in order to cooperate so that the church may be adorned for a husband and that the church may also be preserved in holiness, how many of you do say that I submit myself for this purpose into the hands of God? నేను పరిశుద్ధముగా ఉండేట కొరకనే, సంఘము పరిశుద్ధముగా ఉండేట కొరకనే, సంఘము భర్తకు తగినటువంటి ఒక పెండ్లి కుమార్తె వలె అలంకరింపబడుటకునే నేను పాలి భాగస్తునైనానని చెప్పి ఎంతమంది చెప్పగలరు? அப்படிப்பட்டவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். Such can lift up their hands. అటువంటి వారు చేతులు ఎత్తండి. கர்த்தர் நம்முடைய உயர்த்தின கரத்தை கண்டிருக்கிறார். God is seeing our hands being lifted up. ప్రభు మనం ఎత్తిన చేతులను చూసినాడు. கர்த்தர் உங்களையும் பரிசுத்தப்படுத்துவார், உங்கள் நிமித்தம் சபையையும் பரிசுத்தப்படுத்துவார். God shall sanctify yourself and also shall sanctify the church for you. ప్రభు మిమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచుని, మీ నిమిత్తమై సంఘమును పరిశుద్ధపరచుని. இந்த ஹாலுக்குள் கால் வைத்திருக்கிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையும் கைவிடப்படக்கூடாது. Not even a child of God who has stepped into this hall should be left behind. ఈ యొక్క హాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ కూడా విడువబడకూడదు. இந்த ஹாலுக்குள் இப்பொழுது வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசியும், புதிதாக வந்திருக்கிறவர்களும் அந்த புதிய எருசலேமாக கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாக மாறி இயேசுவின் எக்காலம் தொனிக்கும் போது, இயேசு இறங்கி வரும்போது அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். Each and every believer who was seated here and each and every one of the newcomer, they should be as New Jerusalem, and when the last trumpet shall sound, they should be caught up at the coming of the Lord. ఇక్కడికి వచ్చిన వారుని, కొత్తగా వచ్చిన వారు వీరందరిని కూడా యెరూషలేముగా మార్పబడి పెళ్లి కుమార్తె వలె అలంకరింపబడి
ఆయన యందు కొనిపోబడవలెను. இதற்காக நான் என்னுடைய பகுதியில் சபையோடு ஒத்துழைப்பேன் என்று எத்தனை பேர் சொல்லுகிறோம்? மறுபடியுமாக தேவன் பார்க்கட்டுமே, கரங்களை நன்றாய் உயர்த்துவோமாக. How many of us can say that I also cooperate with this for the church, and let us also lift up our hands. నేను నా యొక్క భాగముగా సంఘముతో కూడా ప్రోత్సహించదును అని చెప్పేవారు మరలా చేతులెత్తండి. சில சிறு பிள்ளைகளையும் கரங்களை உயர்த்ததை நான் காண்கிறேன். கர்த்தர் அவர்களுடைய கரங்களையும் அவர் பிடிக்கிறார். I find even small children lifting up their hands, even the Lord takes hold of their hands. కొంతమంది చిన్న పిల్లలు కూడా చేతులెత్తి చూసినాడు, వారి యొక్క చేతుల్లో కూడా ప్రభువు పట్టుకొనుని நம்மை பரிசுத்தத்தினால் அலங்கரிக்க போகிறதான ஒரு அபிஷேகம் நம்மை தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறது. An anointing is coming in search of us in order to adorn us with holiness. మనల్ని పరిశుద్ధ చేత అలంకరించనుడి పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని దిగవచ్చుచున్నది. நம்முடைய கரங்களை கீழே போடுவோம். Let us put down our hands. మన యొక్క చేతులను దించివేసదమే. கரங்களை உயர்த்தினவர்களை தேடி தேவனுடைய சமூகம் இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. Presence of God is coming in search of those who put up their hands. చేతులెత్తిన వారు వైపు చూసి దేవుని యొక్క సన్నిధానము దిగివచ్చుచున్నది. இந்த பெந்தெகோஸ்தின் அனுபவத்தினால் அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு 120 பேர் மேல் வீட்டு அறையில் காத்திருந்தார்களே, அப்பொழுது ஜனங்கள் பார்த்து ஒரு கேள்வியை கேட்டார்கள். With the Pentecostal experience, with the sign of speaking in tongues, 120 people were gathered together in the upper chamber, and the people also questioned them, saying, ఈ యొక్క పెంతెకోస్తు అనుభవములో 120 మంది మేడ గదిలో ఉన్నప్పుడు అన్య భాషల గుర్తులతో మాట్లాడుచున్నప్పుడు జనులందరూ కూడా ఒక ప్రశ్న అడిగినారు. பொதுமக்கள் அதை பார்க்கும்போது சொன்ன காரியம், ஆரம்பமே இப்படி அக்கினியாக நெருப்பாக இருக்கும்போது இது என்னமாய் முடியுமோ என்று அவர்கள் கேட்டார்கள். Common people said that while the beginning itself is so fiery, then how shall be its end? జనులందరూ కూడా ఆరంభముగా ఇటువంటి అగ్నిగా ఉన్నప్పుడు దీని యొక్క ముగింపు ఏమి సంభవించునో అని చెప్పినారు. இப்பொழுது நாம் சிறைப்பட்டவர்களைப் போல அபிஷேகம் இல்லாதவர்களைப் போல இருக்கலாம், ஆனால் இப்படி இது இருக்க போகிறதில்லை. பெரிய மாற்றங்களை சபையில் பார்க்க போகிறோம். We may be as captives without any anointing, but this is not going to be the state. We are going to find so many changes in the church. ఇప్పుడు మనము చెరపట్టబడిన వారి వలె అభిషేకము లేని వారి వలె ఉండవచ్చును. అయితే కూడా ఇప్పుడు గొప్ప మార్పును సంఘములో మనం చూడవచ్చును. అతి சீக்கிரத்தில் முழு பூமியையும் வானத்தையும் பாதாளத்தையும் அசைக்கக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம் நம்மத்தில் இறங்க போகிறது. Very soon an anointing is going to descend upon us, so that we might shake the whole earth, the hell and the heaven. అతి త్వరలోనే ఈ యొక్క భూమిని ఆకాశమును పాతాళమును కదిల్చేటువంటి అభిషేకం మన మధ్యకు దిగి రాబోచున్నది. அந்த அபிஷேகம் சீக்கிரத்தில் நாம் பார்க்க போகிறோம். Very soon we are going to see that anointing. ఆ యొక్క అభిషేకమును త్వరగా చూడబోచున్నాము. ஆனால் இப்பொழுது கர்த்தர் தருகிற இந்த சிறிய அபிஷேகத்துக்கு நம்முடைய சரீரங்களை ஒப்படைப்போமாக. But now let us surrender our bodies for the little anointing the Lord pours forth. ఇప్పుడు మనకు ప్రభువు అనుగ్రహించిన చిన్న అభిషేకమును మన శరీరములో అప్పగించుకున్నదమే. இந்த கொஞ்சத்தை அடக்கி வைக்க வேண்டாம், முழுமையாய் ஒப்பு கொடுப்போமாக. கர்த்தர் நிச்சயமாக அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பெரிய அபிஷேகத்தை தரப்போகிறார். Let us not keep under that little. If we shall make use of it, the Lord is going to give us a greater anointing. ఈ యొక్క చిన్న అభిషేకమునికి మీ యొక్క శరీరములో పట్టి వేయకుడి, వదిలిపెట్టుడి. అటువంటి వారికి గొప్ప అభిషేకముని ప్రభువు అనుగ్రహించబోచున్నాడు. நம்முடைய சரீரங்களை ஒப்படைப்போமாக. Let us surrender our bodies. మన యొక్క శరీరములో సమర్పించుకున్నదముగా. இதோ கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Lord says that in the last days I shall pour out my spirit upon all flesh. అంత్య దినములందు సమస్త శరీరుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు. நீதம் ஜெபத்துடன் வாஞ்சையாக அவர் வருகையை எதிர்நோக்கி, நீதம் ஜெபத்துடன் வாஞ்சையாக அவர் வருகையை எதிர்நோக்கி, புது எருசலேமா துய நகரமாதா நாம் இணைந்திடுவோம் அவரில். புது எருசலேமா துய நகரமாதா நாம் இணைந்திடுவோம் அவரில். புது எருசலேமுடன் வாஞ்சையாக அவர் வருகையை எதிர்நோக்கி, நீதம் ஜெபத்துடன் வாஞ்சையாக அவர் வருகையை எதிர்நோக்கி, புது எருசலேமா துய நகரமாதா நாம் இணைந்திடுவோம் அவரில். புது எருசலேமா துய நகரமாதா நாம் இணைந்திடுவோம் அவரில். நீதம் ஜெபத்துடன் வாஞ்சையாக ரபஷம் நரபஷபல கத்துடா
ரியபா சபலாய ஹக்குரபா ரியா சமஹக்கரபலியபா ரபா சமக்கபலியபா கத்ரே ஓ ரபா சமலிய